Porque nosotros estamos mirando because we are looking lo que nuestro Señor Jesús what our Lord Jesus hizo a través de su vida y su ministerio. did throughout his life and his ministry. Hemos avanzado solamente 4 capítulos We've only advanced 4 chapters en el Evangelio que escribe Mateo in the gospel that Matthew writes y que escribe Lucas. and that Luke also writes. En el caso de Marcos y de Juan, In the case of Mark and of John, solamente hemos mirado algunos versículos del capítulo número 1. we've only seen certain chapters of chapter 1. Y en este instante, amado hermano, And within this instant, loving brother, vamos a seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. we want to continue to speak about our Lord and Savior Jesus Christ. No porque estemos haciendo un lado esta fecha tan importante, Not because we're placing to aside this date so important, sino creo que todo lo que hizo Jesús but I believe that everything that Jesus did es de suma importancia. is very greatly Y important. en cada una de las cosas que realizó nuestro Maestro, And everything that the Lord, our Master, did realize, hay una edificación para nosotros. there is a great edification for us. Así que, amado hermano, So then, loving brother, en estos 4 capítulos que hemos estado mirando, within these 4 chapters which we are looking at, miramos cómo se derrumbó este muro de silencio que había entre lo que fueron los profetas so we see how these great walls of silence were crumbling down y la venida de nuestro Señor Jesucristo. within the prophets, and we see the second coming of our Lord, or the coming of our Lord Jesus Christ. Este muro de silencio de casi 400 años o quizás más de 400 años Now these walls of silence for more than 400 years fue quebrado cuando el ángel were broken when the angel anunció el nacimiento de Juan el Bautista announced the birth of John the Baptist, y 6 meses después and 6 months after, el nacimiento de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Hemos también mirado We've also seen lo que ocurrió en el transcurso de su nacimiento how it occurred within him being risen, y lo que ocurrió en los primeros años de Jesús. what also occurred within the first years of Jesus. Algunas de las cosas que hemos enfatizado Some of the things that we've emphasized es cuando Jesús fue a los 12 años al templo is how when Jesus went at 12 years to the temple, y cómo la gente lo admiraba a esta corta edad. and how people admired him at his age. También miramos el inicio del ministerio de Juan el Bautista y su mensaje. We also see the beginning of the initiation of John the Baptist and his message as well. Y la aparición de Jesús And when Jesus would appear, para ser bautizado por Juan. be baptized by John. Lo que ocurrió cuando fue bautizado, What occurred when he was being baptized, cómo los cielos fueron how abiertos, the heavens were opened, cómo fue declarado como hijo de Dios. how he was declared as the Son of God, Y después empezamos a mirar and then we began to see cómo el Espíritu Santo how the Holy Spirit lo llevó al desierto para que fuese probado. began to be took into the desert so that he would be tempted. Y el Señor salió victorioso. And the Lord came out victorious. Después de haber regresado de esa prueba, And after returning back from this trial, nuevamente visitó a Juan. once again he went to go visit Y John. Juan hizo una declaración. And John said a declaration. He aquí Here el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. is the Lamb of God which taketh away all sin of this world. Y sobre esa declaración estuvimos viendo la semana pasada. And over that declaration we were looking at last week. Y vamos a seguir mirando lo que aconteció en esos días, And we're going to continue to see what happened within those days. ya que hablar acerca del Cordero de Dios Now that speaking about the Lamb of God es algo tan importante is something so great and important que en realidad nosotros no pudiéramos expresar todo lo que ocurrió en aquel tiempo. that in reality we really couldn't grasp to express everything that occurred during that time. ¿Qué significaba llevar un cordero What did it mean to bring a lamb para ser sacrificado? to be sacrificed? Bueno, simbolizaba Well, they would symbolize que alguien estaría pagando el precio. that someone would be paying the price. Llevaban a ese cordero, They would take this lamb, la gente acostumbraba a llevarlo, and many of them were accustomed to bring them, ponía sus manos sobre el cordero and would place their hands over them. y de una manera simbólica And in a symbolic way, estaban traspasando sus pecados. they were transferring their sins. Y luego este cordero And after this lamb tenía que ser sacrificado was being sacrificed como un símbolo as a symbol del pago de ese pecado.
of this price being paid. Y es lo que hizo Jesús And it's what Jesus did a través de su sacrificio. throughout his sacrifice. La diferencia See the difference entre aquellos corderos que sacrificaban between those lambs that were being sacrificed y Jesús and es Jesus que los sacrificios de los corderos is that the sacrifice of those lambs solo cubrían would only cover el pecado. the sin. Pero Jesús con su sangre But Jesus with his blood lo borró por la eternidad. erased it with eternity. Así que pudiéramos seguir hablando muchísimo de esto, So that we can continue to speak so much about pero hoy this. quisiera estar hablando But I like to speak sobre otro título que se le fue dado a Jesús. over another title that was given to Jesus. Otro título que Jesús tuvo, Another title that Jesus had, que Jesús tiene that has, y que Jesús tendrá and that will have, como el ungido de Dios. as the anointed one of God. Lo que miramos hasta hoy What we see until today es que esto ocurrió en cierto lugar. is that this occurred within certain places. Y vamos a ir a nuestra Biblia, And we're going to be opening up our scriptures a Juan en su capítulo 1, versículo 28. in John chapter 1, verse 1. Y vamos a mirar algunos versículos ya leídos, And we're going to be reading certain verses which have already been read, solo para que tomemos la secuencia de lo que estamos hablando. just so that we can understand the sequence that we're occurring through. La semana pasada Last week we were enfatizamos nuestra enseñanza emphasizing within our lesson en el versículo 29 y 36 de el capítulo número 1 de Juan. 29 and 36 of John. Pero voy a leer en este instante el versículo 28, But in this instant, I'm going to be reading 28 porque aquí nos da el lugar exacto donde ocurrió esto. because this gives to us the exact area and when this occurred. Versículo 28 dice así: Verse 28 said the following. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. These things were done in Bethlabar, beyond Jordan, where John was baptizing. Quería yo compartir esto And I wanted to share this para que entendamos lo que ocurrió después de que Jesús fue declarado como el Cordero de Dios. so that we could understand what occurred after Jesus was declared as the Lamb of God. Pero para que usted entienda lo que vamos a compartir en esta hora, But so that you and I can understand what's going to be shared today, es necesario enfatizar algunos it's versículos. essential that we emphasize within certain verses. Quiero que vaya al versículo 32 I want for us to go to verse 32. y ponga atención en algunas frases que vamos a enfatizar. And I want you to pay close attention within certain phrases that we're going to be emphasizing. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. And John bare record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. Enfatizamos la última frase We emphasize within the last phrase, que dice, y permaneció sobre él. and abided upon him. Versículo 33. Verse 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. And I knew him not, but he sent me to baptize with water. The same said unto me, upon whom has seen the Spirit descending, remaining on him, the same is which baptize with the Holy Ghost. Estos versículos que hemos leído These verses which you just read son la raíz para el tema que estuvimos viendo la semana pasada. are the roots in which we were seeing last week's topic. Porque Juan pudo declarar, Because John could declare, ese es el Cordero de Dios, this is the Lamb of God, y lo pudo declarar and could declare it porque él sabía que este era el sello distintivo. because he knew that this was the distinctive sign. Para él declarar esto, So that he would be able to declare tuvo this, que haber mirado he had to que see el Espíritu Santo permanecía sobre Jesús. that the Holy Spirit was above Jesus and remained in him. Pero este mismo versículo And in the same verse, nos catapulta, nos lanza al tema que vamos a estar viendo hoy. it catapults us and shoots us out to the topic in which we're going to be seeing today. Jesús, el ungido de Dios.
Jesus, the anointed one of God. Por favor, mantenga en su mente lo que hemos leído. Please maintain this in your mind what we just read. En el versículo 37, seguimos en Juan capítulo 1. In verse 37, if we continue within John chapter 1, Nos vamos a dar cuenta we're going to know que después que Juan declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, that here after John declares this declaration, this is the Lamb of God which taketh away all sin over this earth. resulta que dos de sus discípulos de Juan, It results that two of his disciples of John, al oír esto, hearing this, dice que siguieron a Jesús. it says that they followed Jesus. Y Jesús voltea y les pregunta, And Jesus turns and asks them, ¿qué buscáis? what do you seek? Ellos le dicen, maestro, ¿dónde moras? And they ask, where, Rabbi, which will thy be temperate, master? Y él les dice, ven y ve. It says, where it dwelleth thou. Esta frase de ven y ve And this phrase of where dwelleth thou es muy importante is very important, porque usted la va a encontrar en más de una ocasión. because you're going to find it for more than one occasion. Muchos Many quieren mirar las maravillas del Señor, want to see the miracles and the marvelous things of Jehovah God, pero sin acercarse a Jesús. but without getting close. Pero si usted quiere ver las bendiciones del But Señor, if you want to see the blessings of Jesus, tiene que venir. you have to come. Y cuando usted venga, And when you come, yo le aseguro I assure you que usted va a mirar la gloria de Dios. that you will see the glory of God. Algo que esto los llevó a entender. Something that this took them to understand. Estoy hablando de los dos discípulos de Juan. And I'm speaking about the two disciples of John. Lo podemos mirar aquí en el versículo 41. We can find it within verse 41. Uno de estos discípulos, One of these disciples, llamado Andrés, named Andrew, dicho de paso, hermano de Pedro, a fun fact, being also the brother of Simon Peter, viene y le dice a Pedro, comes and tells Peter, hemos hallado al Mesías. we have found the Messiah. Y aquí introducimos nuestro tema. And here we introduce our topic. Aquí nos habla acerca de que ellos Here it speaks us about them. supieron They knew que Jesús that Jesus era el Mesías, was the Messiah. que Jesús That Jesus era el Cristo. was the Christ. Ahora bien, And now going on. es importante que entendamos It is important that we understand que después de que Jesús estuvo con estos discípulos, that after Jesus was going with his disciples, Jesús decidió ir a Galilea. Jesus decided to go to Galilee. Y dicho de paso, And actually, de Betábara a la región de Galilea from Barnabas to the region of Galilee, era bastante retirado. it was very distant or very far. Galilea no es una ciudad, Galilee is not a city. Galilea es una región Galilee is a region que está al norte en Israel, that is found on the north of Israel, que tiene aproximadamente como 65 kilómetros de largo that has more than 75 kilometers of distance, por algunos 40 o 50 de ancho. about 40 or 50 of wide. Es una zona montañosa, It's a mountainy zone, pero también con ciertas regiones muy fértiles. but through certain areas very fertile. En esta área In this area, podremos encontrar varias ciudades importantes que aparecen aquí en el Nuevo Testamento, we may find many cities that are very important that appear within the New Testament, como las vamos a estar mirando. as we're going to be seeing. Vamos a encontrar la ciudad de Capernaum, We'll find the city of Capernaum, la de Naín, of Nain, Corazín, Chorazin, Caná, Cana, Nazaret, Nazareth, Tiberia, Tiberia, Betsaida. Bethsaida, Y cada una de estas ciudades and each and every single one of these forman cities parte de esta región. form part of this region. Ahora, me gustaría leer algunos versículos, And I like for us to read certain verses, ya que he dicho que Jesús partió de donde fue bautizado seeing as how Jesus departed from where he was being baptized a esta área. in this area. Ahora vamos a ir a los evangelios rápidamente. And then we're also going to go to these gospels very quickly. Mateo 4, versículo 12 dice así. Matthew chapter 4 verse 12 tells us the following. Si usted mira la secuencia, If you see the sequence, se dará cuenta que aquí Mateo nos presenta que después de que Jesús fue llevado al desierto, you might know that Matthew here presents us after him being taken to the desert. ocurrió esto. This occurred. Versículo 12. Verse 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso,
volvió a Galilea. Now, when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. Ahora, si vamos a leer a Marcos, Now, if we're going to read Mark capítulo 1, versículo 14, 1, verse 14, nos dice lo mismo en otras palabras. tells us the same, but in other words. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Now, after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Si nuevamente miramos Mateo, If we once again look dice, at Matthew, dice que Jesús volvió a Galilea. it says that Jesus went to Y Galilee. sencillamente porque Jesús era de Nazaret. And sincerely, just because Jesus was from Nazareth. Así que había tenido que viajar para ser bautizado. So then he had to travel so that he would be baptized. Pero cuando regresó, But when he returns, dice que predicaba el evangelio del reino. it says that he would preach the kingdom of heaven. Y vamos a mirar lo que nos dice Lucas en su capítulo 4, versículo 14. And we're going to be looking at what Luke chapter 4, verse 14 tells us. Y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. And Jesus returned into the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the regions around about. And he taught in the synagogues, being glorified of all. Entonces, notamos So here we know que Jesús fue llevado a esta región that Jesus was taken to this y region visitaba las ciudades y predicaba en sus sinagogas, en sus lugares de reunión. and would preach around those regions and in the synagogues, and he would be glorified. Capítulo 1 de Juan, versículo 43, por favor. Now, John chapter 1, verse 49, or 43, please. Y aquí vuelve a repetirnos esto que es llevado a Galilea. And here again, once again, repeats us that he was taken to Galilee. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y hallando a Felipe le dijo, sígueme. And on the following Jesus would go forth unto Galilee, and find Philip, and say unto him, follow me. Aquí miramos una cosa importante. Here we see something very important. Con los versículos que hemos leído, With the verses which we've already read, nos damos cuenta que el ministerio de Juan deja de ser realizado como había sido realizado hasta ese instante. we might know that John was being realized as it was until this instant. Porque el trabajo de Juan era abrir el paso. See, because John's job was to open the way, Abrió el paso para el Cordero de Dios, and he opened the way for the Lamb of God, para el Mesías o el ungido o el Cristo. for the Messiah, for the Anointed One, for Christ. Ahora miramos a Juan encarcelado. Now we see John imprisoned. Aquí hay una aplicación para nosotros, amados Here hermanos. is something very that could be of an application towards us. Yo sé que nos preocupamos por muchas cosas. And I know that we worry about many things. ¿Qué pasará de mí mañana? What about me tomorrow? ¿Dónde estaré? Where will I be? ¿Me enfermaré? Shall I get sick? ¿Qué será de mí? What will be of me? Amado hermano, si realmente creemos a Dios, Loving brethren, if we really believe in God, como se ha leído hace un instante as it has been read in an instant, y como se leerá al final, and how it will be read at the end, Dios tiene planes acerca de nosotros de bien y no de mal. God has plans of good and not of bad for us. Y Él va a cumplir sus planes en nuestra vida. And He will fulfill His plans for our life. Usted y yo no nos podemos ir de este mundo You and I can't leave this world hasta que hayamos cumplido la visión que tiene el Señor para nosotros. unless we fulfill the vision that God has for our life. Claro, los debemos de cuidar, desde luego. Now, of course, yes, we should still take care of ourselves. Pero estemos confiados But let us be de trusted que si estamos bajo la voluntad de Dios, that if we're under the will of God, nada nos puede hacer daño. nothing can harm us. El apóstol Pablo lo dice claro. The Apostle Paul makes it very clear to ¿Quién me us. podrá separar del amor de Dios? What can separate me from the love of God? Y empieza una lista. And begins a list. Tribulación, Tribulation, angustia, anguish, persecución, persecution, hambre, hunger, desnudez, nudity, peligro, danger, espada. sword, ¿Quién? what? Nada. Nothing. Ni nadie. No one, Ni lo visible, nor invisible, ni lo and invisible even me invisible puede separar del amor de Dios, can separate me from the love of God, del plan de Dios. of the plan of God. Pero mi amado hermano, But loving brother, una cosa también tiene usted que recordar. one thing you also have to remind yourself, Si el plan de Dios ya se cumplió en su vida, the plan of God has already been fulfilled in your life. no importa cuánto roguemos, Doesn't matter how much we beg. no se va a alargar el tiempo.
the days won't go longer. Es importante aprender esto, And it's very important to learn this. porque ¿cuántos de nosotros, Because how many of us, desconociendo esto, not knowing this, somos impertinentes, are persistent? no somos inteligentes We're not very en intelligent nuestras oraciones within our prayers. y queremos que Dios haga algo And we want God to do que something no está en sus planes? that's not in His plan. Si está en sus planes, If it's in His plans, lo hará. He'll do it. Y si no, And if not, olvídese, forget about it. no lo hará. He won't do it. Pero Dios But God tiene planes de bien para nosotros. has plans of good for us. Pero resulta que Juan hoy está encarcelado. But it results that John is now imprisoned. Y si miramos lo que dice Mateo en su capítulo 11, versículo 1 en adelante, And if we were to look at what Matthew chapter 11 verse 1 and on forward tells us, o Lucas en su capítulo 7 del versículo 18 en adelante, or what Luke chapter 7 verse 18 and on forward tells us, notaremos un momento muy difícil para Juan. we might find a very difficult situation for John. Un momento donde tuvo que mandar a dos de sus discípulos A moment where he had to take two of his disciples a preguntarle a Jesús, to ask Jesus, ¿eres tú el que esperábamos? are you the one who we've been waiting ¿O for? esperaremos a otro Jesús? Or will we wait for another person, Jesus? No podemos saber exactamente lo que estaba sintiendo Juan, And we don't know what exactly John was feeling, pero sí sabemos lo que podemos a veces sentir nosotros. but we do know what we could also sometimes feel. Cuando vemos que las cosas no funcionan como nosotros pensábamos que debían de funcionar. When we see things that don't work out as how we would want them to work Cuando out. vemos que todos nos abandonan. When we see that everyone abandons Cuando them. vemos que tenemos muchos problemas y no podemos salir de ellos. When we see that there are so many problems that we can't get out of them. Cuando hay una duda. Where there is a doubt. Pero mire la divina respuesta del maestro. But look at the divine response of the Master. Díganle a Juan, Tell John, los ciegos the blind miran, see, los sordos those who can't hear, escuchan, hear. los paralíticos caminan. The paralytic walk. Pero sobre todo, But overall, el reino de los cielos se predica. the kingdom of heaven is preached. Y era todo lo que necesitaba Juan. And it's all that John needed. No importa su situación y la mía. It doesn't matter your situation or my situation. Mientras el Señor siga salvando almas, While the Lord continues to save souls, nosotros tenemos que estar confiados we must be trusted de todas sus promesas. in all of His promises. Aunque estemos en el hospital, Although we may be in the hospital, si vimos que alguien se salvó, if we hear that someone is saved, podemos exclamar a gran voz, we can yell out in a great yo voice, sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer lives. Y aún del polvo And even from the me dust, puede levantar. can He pick me up? Esa es la esperanza que tenemos. That's the hope that we await. Pero pasaremos por momentos muy difíciles, But we'll go through difficult moments. como le tocó a Juan. How did John go? Pero Dios siempre ha permanecido fiel. We will also go, but we will also remain through Christ. Antes de seguir adelante, And before continuing on forward, tengo que compartirles algo importante. I must share with you something very important. Aunque estamos leyendo la palabra del Señor, And although we are reading the word of the Lord, tenemos que entender we must understand que los escritores no hicieron una biografía de Jesús bien cronológica como quisiéramos nosotros. that the writers didn't create a biographic chronological order of his life. Y por eso vamos a ver algunas partes o historias de Jesús And that's why sometimes we'll see certain parts or lives of Jesus que pareciese que se contradicen, pero no se contradicen en ninguna manera. that they could appear that they contradict, but they don't contradict in reality. Nunca se nos debe de olvidar We should never forget que cada escritor that every writer escribió lo que tenía que escribir wrote what had to be wrote con un propósito específico y a un pueblo específico. with a specific purpose, a specific towards a people or town. Ahora sí, regresemos nuevamente a Lucas en su capítulo 4, versículo 14. Now, yes, let us return back to Luke chapter 4 and on forward. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Verse 16, and he came to Nazareth where he had been brought up, and his customs were. He went into the synagogues on the Sabbath day and set up to read. Quiero leer con ustedes el versículo 16. I want to read with you verse 17. Voy a leer el 16 yo. Y vino a Nazaret, donde se había creado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre
y se levantó a leer. Ahora voy a leer el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y viendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. And there was delivered unto him the book of the prophet Elijah. And he had opened the book, and he found the place where it was written. ¿Quién fue el profeta Isaías? Who was the prophet? Cuando miramos la palabra del Señor, When we see the word of the Lord, notaremos que Isaías we might know that the prophet vivió en Jerusalén. lived in Jerusalem. Habló a los líderes religiosos tanto de Jerusalén como de Judá. As he spoke to the people of Judea. Y anunciaba el juicio sobre el pueblo de Israel. And would announce the judgment unto the people of Israel. Profetizó acerca de Asiria y de Babilonia Would prophesy against Assyria and Babylon. y cómo ellos iban a conquistar todo Israel And how they were going to conquer all of Israel. por la desobediencia del pueblo. Because of the disobedience of the people. Pero también en su mensaje But also within his message, había palabras de esperanza. there were words of hope. Se hablaba acerca de un rey They would speak of a king que vendría del linaje de David. that would come from the lineage of David. Y este rey And this king tendría un reino eterno. would have an eternal kingdom. Y se cumpliría lo que Jehová Dios And it would be fulfilled what Jehovah God prometió a Abraham en Génesis su capítulo 12, promised Abraham in Genesis chapter 12, donde dijo que toda la tierra where all of the earth sería bendecida would be blessed por la simiente. through the seed, Y estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. and was speaking in reference to our Lord Jesus Christ. Así que el profeta Isaías, So then the prophet Isaiah, por algunos teólogos, algunos estudiosos, it's through some theologians or people who study, se conoce como el evangelista entre los profetas is known as the evangelist in between the prophets, o el evangelista del Antiguo Testamento, or the evangelist of the Old Testament, porque él da muchas citas because he gives so many scriptures acerca de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord and Savior Jesus Christ. No sé si tengamos acceso a algunos de los pasajes importantes, I don't know if you may have access to the images up pero voy a above, poner algunos ejemplos. but I'm going to be placing certain examples. Por ejemplo, en el capítulo 7 For example, within chapter 7 de Isaías, from Isaiah, en el versículo 14, in verse 14, nos menciona su nacimiento. it speaks about his birth. El capítulo 9, versículo 6, In chapter 9, verse 6, nuevamente lo dice. once again it says, En el capítulo 11, in chapter 11, el versículo 1, verse 1, nos habla del linaje de él. it speaks to us about his generations. En el capítulo 11, en el versículo 2, Verse 2 of that same chapter speaks to us, nos habla de su ungimiento. it speaks to us about his anointment. El versículo 3 y 4 Verse 3 and 4 nos habla de su carácter. speaks to us about his character. En el capítulo número 42, And right here in capítulo chapter 42, 42, versículo 1 al 4, verse 1 and 4, nos habla de su mansedumbre. speaks to us about his meekness. Y todos sabemos que en el capítulo 53 And we all know that in chapter 53, nos habla de su muerte y de la expiación que hizo. it speaks to us about his death. En el capítulo número 25, In chapter 25, versículo 8, verse 8, nos habla de la resurrección de él. it speaks about his resurrection. Y en el capítulo 32, In chapter 32, versículo 1 en adelante, verse 1 and on forward, nos habla de su reino. speaks to us about his kingdom. Así que este profeta So then this es prophet sumamente importante is extremely en sus important escritos in his scripture, para que entendamos la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. so that we may understand the redemption of our Lord and Savior Jesus Christ. Pero ahora regresemos un poquito a Juan. Now let us return back to John. Y quiero que volvamos a repetir los versículos que leímos al principio, And I want for us to repeat once again the verses which we read, o las frases que leímos al principio. or the phrases which we read in the beginning. Solo sígame con su mirada. Just follow me with your sight. Juan en su capítulo 1, versículo 32, y John- versículo 33. Chapter 1, verse 32 and 33. Y quiero enfatizar la frase que yo enfaticé al principio. And I want to emphasize within the phrase that I said at the beginning. Y permanecía el Espíritu sobre él. And it abideth upon him.
Esto es sumamente importante. This is extremely important. De acuerdo a lo que entendemos, According to what we understand, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. the Holy Spirit has always been there. Ya lo vimos. We've seen Him. De hecho, semanas atrás estuvimos hablando de su obra, de su participación en la obra redentora. Actually, last week we were seeing over His participation of His redemption. Pero aquí nuevamente la enseñanza nos ha llevado a hablar de su presencia. But once again, here it speaks to us about His presence. Y lo que sabemos nosotros And what we know es que antiguamente is that angels, esa presencia maravillosa this marvelous presence, posaba sobre algunas personas, would be upon certain people. pero no era de una manera permanente. It was not in a way that would remain or permanent. Pero vemos que cuando aparece el Cordero de Dios, So we see when the Lamb of God appears, cuando aparece el Mesías, when the Messiah appears, entonces el Espíritu Santo then the Holy Ghost permanece en él, abideth in Him, está en él, is in Him, y él es guiado por el Espíritu Santo and He is guided by the Holy Spirit a todo lugar. to all place. Ahora vayamos al versículo número 18 de Lucas capítulo 4, Now let us go to Luke chapter 4 of verse 18. que es donde vamos a enfatizar nuestra enseñanza. And this is where we're going to be emphasizing within our lesson. Después que abrió el rollo de este profeta, And after he took on the role of this prophet, leyó lo siguiente: he read the following. el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, the recovery to the sight, to the blind, to set liberty to them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Aquí podemos enfocarnos en la primera frase: Here we can focus within the first phrase. el Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is upon me. Es importante que entendamos esto, It is important that we understand porque el this, Señor Jesús en su enseñanza because the Lord within His lesson siempre enfatizó o habló enfáticamente de algo. always spoke directly about something. No podemos hacer nada We can't do nothing sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. without the presence of the Holy Spirit in our life. Cuando Jesús enseñaba, Now, when Jesus would teach, por ejemplo en Lucas en su capítulo 24, for example, within Luke chapter 24, el versículo 49, verse 49, dijo así: He said the following. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas embestidos del poder de lo alto. And behold, I send a promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endured with the power from on high. Algo enfático de Jesús, Something direct from the Lord Jesus. algo enfático de nuestro Maestro: Something direct towards from us, our no master, podemos hacer nada is that we cannot do sin nothing la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. without the partaking of our Holy Spirit in us. Y el Señor Jesús, antes de partir, And before the Lord would depart, en Hechos en su capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido, in Acts chapter 1, verse 8, a very well-known verse, Él dijo: he said, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But ye shall receive the power from after that the Holy Ghost came upon you, that ye shall be witnesses unto both Jerusalem and all of Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Los discípulos de Juan el Bautista, The disciples of John the Baptist, cuando oyeron a Juan el Bautista hablar, when they heard John the Baptist speak, ellos entendieron: they understood Jesús Jesus es el Mesías. is the Messiah. Ahora, ¿qué significa Now, Mesías? what does it mean, the Messiah? ¿Qué se refiere a Mesías? Or what does it refer to as the Messiah? Bueno, en el hebreo Mesías significa el ungido. Well, in Hebrew, Messiah means the anointed one. En el griego, Within the Greek, Cristo significa el ungido. Christ means the anointed one. Lo que estaba diciendo
el discípulo de Juan, what he was saying, the disciple of John, Jesús was Jesus es el ungido. is the anointed one. Jesús Jesus es el que posee la presencia del Espíritu Santo. is the one who possesses the presence of the Holy Spirit. Y amado hermano, And loving brother, es importante que entendamos la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. it is important that we understand the presence of the Holy Spirit in the church. Ahora, esto no es algo humano, Now, this is not something humane. esto es algo celestial. This is something celestial. Mire lo que dice Pedro. Look at what Peter says. Vamos a Mateo en su capítulo 16, versículo 16. Let us go into Matthew chapter 16, verse 16, Cuando todos están preguntando quién es Jesús. where everyone is asking himself, who is Jesus? Y Jesús pregunta a Pedro, ¿quién dice que soy? And Jesus asked Peter, who do they say that I am? Versículo 16 dice así. Verse 16 says the following. Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Simon answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar, for the flesh and of the blood hath revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Aquí miramos Here we see cómo eso no es de algo de nosotros los seres humanos, that it's not something of us as human beings. es algo del Padre, It is something of the Father, porque Él solo lo podía revelar. because He could only reveal it to us. Cuando Jesús estaba en su ciudad de nacimiento, donde se había creado, Now, when Jesus was within His birthplace where He was created, donde había pasado sus últimos años, where He had His last years en Nazaret, in Nazareth, y leyó al profeta, and had read the prophet, automáticamente las personas no creyeron en Él. automatically people did not Para ellos esto era una blasfemia. believe in Him. For this, they would think of it as a blasphemy. Ellos no comprendían, They could not comprehend, porque realmente ser el ungido because truly being the anointed one es un título is a title, sumamente importante. extremely important. Hoy en estos tiempos, Nowadays, este título se quiere usar como cualquier título. they want to utilize this title like any other title, La gente le encanta decir, yo soy el ungido de Dios. saying, I am the anointed one of God. Y muchos andan buscando a los ungidos por todas partes, And many of them are looking through all parts the anointed, cuando el verdadero ungido when the real anointed one es Jesús. is Jesus. Ahora, no quiero que malentienda. Now, I don't want for you to misunderstand. Él nos ha ministrado de su gracia He has ministered upon us by His grace, y ahora nosotros somos sus seguidores. and we are His followers. Pero Él es el ungido. But He is the anointed one. Muchas personas piensan Many people think que ser ungidos that being anointed significa tener señorío, means having seniority, autoridad sobre las demás personas, authority over other people, capacidad para ofender o para gritar o lastimar a las personas. capability to offend, insult, or harm people. Cuando leemos específicamente lo que Jesús leyó, When we read specifically what Jesus read, nos daremos cuenta que Isaías en su capítulo 60, es donde está esta porción, in Isaiah in chapter 60, where this portion, nos habla acerca del servicio de Jesús. it speaks to us of the service of Jesus. El Espíritu del Señor está sobre mí, The Spirit of the Lord is upon me. pero notamos una lista de actividades But we know a list of que activities nos está hablando acerca de servicio, that speak to us about service, no de señorío. not of seniority. Nos habla acerca de servir a las demás personas. It speaks about serving people. Eso es lo que significa ser ungido. That's what it means to be anointed. Nosotros sabemos We know que el Espíritu del Señor posó sobre Jesús that the Spirit of the Lord was upon con un propósito especial: Jesus with a great purpose, servir a los demás. serve the rest. Cuando Jesús estaba ahí When Jesus was there y leyó esta porción, and He read this portion, había un grupo de personas there was a group of people que, si leemos la porción, that if we were to read the portion, nos daremos cuenta que respetaban a Jesús, might know that they respected Jesus. admiraban a Jesús. There were people that admired Jesus.
No es en sí que no hubiesen creído algunos, It's not that there was certain people that did not believe. sino el corazón de ellos estaba desviado del Señor. It's just that their heart was misled from God. Lo vemos, estoy en Lucas en su capítulo 4, versículo 23. We see it in Luke chapter 4, verse 23, where we're at. Dice así, It says, y les dijo, sin duda me diráis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. and he said unto them, Ye shall surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself. Whosoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. And he said, Verily I say unto you, no prophet is accepted unto his own country. En ese pasaje, And this passage, si pudiéramos leer entre líneas, if we could read between the lines, nos daremos cuenta we might know que la gente that the people estaba preocupada por recibir esos milagros que Jesús estaba haciendo. were worried about receiving those miracles that Jesus was performing. Ellos estaban preocupados, They were worried, o ellos pensaban, or they thought, pero si tenemos este Mesías, or if we have this Messiah, este ungido, this anointed one, pues pudiéramos recibir algún beneficio de él. then we could receive any benefit. Pero Jesús habla y les dice a ellos, antes de que lo digan, But Jesus speaks and speaks to them before they say anything. ustedes piensan, You think, ¿por qué si haces milagros en otro lugar, por qué no los haces aquí? well, if you do miracles in another part, why not do them here? Porque su corazón era un corazón desviado, Because their heart was a heart misled. porque no entendían Because they did not para understand qué está la presencia del Señor sobre nosotros. why the presence of the Lord was over. Y hay muchas personas en las congregaciones And there are many people that are in the que congregation aún siguen teniendo este corazón enfermo, that still have this sick heart. que piensan que se busca la presencia del Señor That they think that they seek after the presence of the para Lord para un beneficio personal, for a personal benefit. pero no es nada de lo que hacemos para el Señor. But it's nothing that we do for the Tiene Lord. que llevar ese pensamiento Must have this train of thought de tener un beneficio personal. of having a personal benefit. El Señor dice, Jesus said, busca primero el reino de Dios y su justicia, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, y después and then todas las cosas vendrán por añadidura. all these things shall be added unto you. Pero cuando empezamos de una manera equivocada, But when we start in a wrongful way, no podremos ver la gloria de Dios. we might not see the glory of God. Hay personas que dicen, There are people that say, nunca veo la gloria de Dios, I never see the glory of God. pero ¿cómo la andas buscando? But how are you seeking it? ¿Con cuál propósito? With what purpose? ¿Con el propósito de beneficiar a alguien The purpose of benefiting someone o de else beneficiarte a ti? or benefiting yourself? Cuando hay un corazón egoísta, When there is a heart egocentric, el Señor no estará cerca. God won't be El close. Señor dice en su palabra, God says in his word, Él resiste al soberbio, al orgulloso, he rejects the prideful, pero da gracia but gives grace al humilde. unto the humble heart. Cuando nosotros venimos con corazón humilde, When we come with a humble heart, veremos la gloria de Dios. we will see the glory of Por eso God. es importante que entendamos That is why it's important cuántas personas that we see how many people se pasan ellos buscando la unción de Dios. spend so much time looking for the anointing of O God. porque ven que aquel hace milagros, yo también quiero. Oh, it's because that person comes and he does miracles. I also want to do it. Porque aquel predica así, yo también quiero. It's because that person preaches like this and I also want to preach Ya, like ya this. se nos ha hablado, It's already spoken hoy se to nos us. está repitiendo. And today it's repeated. Todos somos diferentes, We're all different. todos somos especiales en las manos del Señor Everyone's special within the hands of the y Lord. no tenemos que ser copia de alguien más. And we should not have to copy anyone else. Somos originales We are original. y hay un propósito en nuestra vida. And there is a purpose in our life. No todos los ministerios son iguales. Not every ministry is the same. A nadie le gustaría tener una iglesia como la de Juan el Bautista. Nobody would like to have a church like John the Baptist did. Ellos quisieran, o la mayoría quiere tener y hacer y tener milagros como Jesús. They all want to have and do miracles like Jesus did. Pero somos diferentes. But we are different. Pero si hemos sido escogidos por el Señor, But if we have been chosen by the Lord, Dios tiene un plan específico en nosotros. God has a specific plan for us.
tenemos que buscar su presencia. We must seek for His presence. Así como el Espíritu del Señor posó sobre Jesús, Just as how the Spirit of the Lord was over Jesus. Jesús prometió Jesus promised que en aquellos that in those en cuales el Señor pusiese su mirada, which the Lord would place their sight, aquellos que el Señor escogiese, those which the Lord had chosen, iban a ser poseedores would be the ones who would possess de la presencia del Espíritu Santo. the presence of the Holy Spirit. Así que si usted y yo hemos sido lavados con la sangre del Cordero, So if you and I have been cleansed with the blood of the Lamb el of Espíritu del God, Señor está sobre the nosotros. Spirit of the Lord is upon us. Tenemos que entenderlo. And we must understand A this. veces andamos buscando ver quién nos pega un poquito de esa presencia. Sometimes we're seeking who puts his and shares with it and sprinkles a little bit of that Y presence of the no Holy Spirit. entendemos on us. que esa presencia está en nosotros. And we don't understand that that presence is in us. Ahora, la pregunta es ¿por qué no sucede nada? Now the question would be, why does nothing happen? Es simple, amado hermano. It's simple, brother. No dedicamos tiempo a ser alimentados. We don't dedicate time to be fed. Cuando miramos la obra del Espíritu Santo, When we see the works of the Holy Spirit, nos daremos cuenta que siempre está ahí. we might note that He's always Si there. no fuese por el Espíritu Santo, If it weren't for the Holy Spirit, la gente no tendría convicción de pecados. people would not have the conviction of Si sin. no fuese por el Espíritu Santo, If it weren't the Holy Spirit, la gente no puede nacer de nuevo. people could not be born again. Si no fuese por el Espíritu Santo, If it weren't because of the Holy la Spirit, gente no podría recordar la palabra. people would not remember the word. Jesús dijo, Jesus said, yo me voy, I will go enviaré al Consolador, and I will send the Consoler, el cual in the which va a recordar la palabra, He will remind you the word, el cual in which nos va a abrir los ojos. He will open up our Porque hay eyes. cosas que aún no les puedo dar, Because there's certain things I still can't give to pero you, se las daré but I will give to a you través del Espíritu Santo. throughout the Holy Spirit. Pero, mi amado hermano, Beloved brother, no queremos pasar tiempo We con don't- la persona. want to spend time with the person. No queremos pasar tiempo con él. We don't want to spend time with Him. Gastamos tiempo en otras cosas We waste time in other y things, somos carentes de esa comunión. and we lack of that communion. ¿Cómo nos va a recordar algo How are you going to be si reminded nunca lo leemos? if you've never read it? Note que dijo que nos recordaría. Note that He said that He would remind ¿Usted us. recuerda? Do you remember? Solo lo que ha vivido. You only remember what you've Porque lived. si no ha vivido nada, Because if you've never lived usted nothing, no tiene recuerdos. then you have no Por memory. lo tanto, In such, no puede recordar. you can't remember. Si usted quiere ser usado, If you want to be used, usted tiene que dedicar tiempo. you must dedicate time. Porque es importante. Now, why is this so important? Ya lo dije. I've already said it. Sin la presencia del Espíritu Santo, Without the presence of the Holy Spirit, según Juan capítulo 16, versículo 7, according to the scripture found in John, no habría convicción de pecados. there would not be any conviction of sin. De acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 20, And according to John chapter 14, verse 20, no tendríamos vida nueva. we would have a new life. De acuerdo a Gálatas, en su capítulo 5, versículos 22 y 23, According to Galatians chapter 5, 22 and 23, no seríamos santificados. we wouldn't be sanctified. Santificar quiere decir que seguimos cambiando. Sanctified means, in other words, to be changed. ¿Quién intercedería por nosotros Who would intercede for us si no estuviera el Espíritu Santo? if the Holy Spirit would not be there? ¿Quién nos daría seguridad de la salvación? Who would give us security of salvation? Él es quien nos da esa paz que necesitamos. He is the one that gives us this peace which we need. No podemos tener poder We cannot have power si la presencia del Espíritu Santo no está en nosotros. if the presence of the Holy Spirit is not in us. Casi voy a terminar. I'm almost going to conclude. Solo quiero recordar algunos eventos de la vida de nuestro Señor Jesús. I simply want to remind certain events of the life of our Lord and Savior Jesus Christ. Cómo Jesús How Jesus sanaba a las personas. would heal people. Hay una escena There is a scene aquí en Lucas en su capítulo 4, capítulo 8, versículo 46. Luke chapter 8, verse 46. El capítulo 8, In chapter 8, versículos antes, and verses before, nos habla de una mujer que era golpeada por una enfermedad. was that she was hit with a illness. Pero por 12 años había sufrido. For 12 years she had suffered. Cuando vio a Jesús que pasaba por ahí, When she saw Jesus go through ella that, dijo en su corazón, she said in her si heart, tan solo yo tocara el borde de su manto, if I could only just sana. touch
the end of his garment, I would be healed. Ella se atrevió a acercarse She dared to get y a close tocar a Jesús. and to touch Jesus. Déjenme hacer una pausa. Let me make a pause. ¿Recuerdan la frase que mencioné hace un instante? Do you remember the phrase that I said an instant ago? Si usted quiere ver la gloria de Dios, If you want to see the glory of tiene God, que escuchar ese consejo que se da en muchas ocasiones. you must hear that advice that is given in many occasions. Dice, ven y ve. Come and see. Aquel que no se acerca The one who doesn't get close no va a ver la gloria. will not see the glory. Esta mujer podía haberse mantenido con esa enfermedad, This woman could have maintained herself with this illness, pero se acercó a Jesús but she got close y no necesitó tocarlo, and didn't have to touch it. solo tocó el borde de su manto. Just had to touch the garment. Cuando Jesús sintió, And when Jesus fell, porque Jesús sintió, because Jesus fell, dice, porque poder ha salido de mí. because power has left from him. Había salido esa gloria That glory had left que él poseía. that he possessed. Pero también, amado hermano, But also, loving brother, tiene que entender y tenemos que entender como iglesia you must understand, and we must understand que as a esa church, gloria está en nosotros. that glory is in Que us. nosotros somos poseedores de esa gloria. Because we are the ones who possess this Que glory el as Señor well. dijo que depositó su gloria en vasos frágiles de barro. That he deposited his glory within fragile vessels. Pero usted y yo somos poseedores de la gloria de Dios. But you and I are those who possess the glory of God. Cuando esta mujer tocó a Jesús, When this woman touched Jesus, quedó sana. she was healed. Pero Jesús dice, poder ha salido de mí. But Jesus said, power has left from me. Por eso el Señor dijo, That's why the Lord said, y recibiréis poder and you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Spirit of the Lord has been upon thee. Hay otra porción bíblica There is another biblical portion en el libro de Hechos, in the book of Acts, en su capítulo 3, in chapter 3, donde los discípulos del maestro iban en el tiempo de la oración. when the disciples of the Master, within the moment of prayer, Y una persona que estaba pidiendo ayuda there was a person that was asking for help en la puerta del templo. within the doors of the temple. Al mirar a estos dos varones, And seeing these two men, les pedía ayuda. he would ask for help. Y uno de ellos le dijo, And one of them said, mírame a los ojos. look at me in the eyes. Y tomándolo de la mano, And holding his hand, le dijo, he said, no tengo plata ni oro, I don't have silver nor gold, pero lo que tengo te doy. but what I give, I have En given el you. nombre de Jesús, In the name of Jesus Christ, levántate. rise and walk. ¿Por qué pudieron hacer esto? How was it that they were able to do this? Porque ellos Because they eran poseedores were people who possessed de la gloria de Dios. of the glory of God. Pero usted y yo, amado hermano, But you and I, loving brother, somos poseedores de esa gloria. are those people who can also possess the glory Muchas of God. personas And many people aún son atormentadas por preguntas. are still being tormented by questions. Pero cuando nosotros somos poseedores But when we are the ones who possess y entendemos, and understand, no hay dudas en nosotros. there is no doubt in us. Romanos 8:16 dice así. Romans 8, verse 16 tells us, Note lo que hace el Espíritu Santo. note what the Holy Spirit does. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are children of God. Muchas personas aún dudan Many people still doubt si son salvos. if they are saved. Una razón A reason es puede que no hayan pasado el suficiente tiempo is because that they have not had sufficient time compartiendo con el Espíritu Santo. to be sharing with the presence of the Holy Spirit. Y en el caso más terrible And the most terrible case es que nunca hayan tenido un encuentro con la persona del Espíritu Santo. is that they've never had the encounter with the presence of the Holy Spirit. Pero si usted tiene un encuentro con Él, But if you've had an encounter with o Him, si usted camina con Él, or if you've walked with Him, usted tiene que estar 100% seguro you must be 100% sure que usted es hijo de Dios. that you are a child of God. La pregunta sería, The question would be, antes de salir de este santuario, before leaving the sanctuary, ¿yo soy hijo de Dios? am I a child of God? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? What does the Holy Spirit tell me? ¿Qué me susurra en el corazón? What does it whisper in my ear? En el peor de los casos, In the worst cases, es que usted no haya nacido de nuevo. is that you have not been born again. Pero otro puede ser But another could be que usted that you no esté pasando suficiente tiempo con Él. are not having sufficient time with Him.
Recuérdese, Remind yourself, aunque somos nuevas criaturas, although we are a new creation, hay una lucha there is a battle entre nuestra carne between our flesh y lo espiritual. and our spiritual. Lo espiritual Our spiritual quiere de lo espiritual, wants of the pero spiritual, nuestra carne no quiere. but our flesh doesn't want to. Y depende a quién alimentemos más, And it depends on who we feed es quien more, va a ganar. who will win. Por eso es importante alimentarnos en el área espiritual. That is why it's important that we feed ourselves in the spiritual En area. Efesios en su capítulo 5, versículo número 18, In Ephesians chapter 5, verse 18, it says, hay una recomendación para aquel que no ha pasado suficiente tiempo con el Señor. a recommendation for the ones who have not spent sufficient time with Him. Leamos esto. Let us read it. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And be not drunken with wine where it exists, but be filled with the Spirit, speaking to yourself in psalms, hymns, in the spiritual songs, singing and making melody in your heart unto the Lord, giving thanks always for all the things that God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Si usted nació de nuevo, If you have been born again, la presencia del Espíritu Santo está en usted. the presence of the Holy Spirit is in you. Pero hay algo importante que hay que hacer, But there is something that you and I must do. tener comunión. Have communion. ¿Cómo la tenemos? How do we have communion? Claro, nos ha dicho aquí, And clearly it states here, hablando entre nosotros. speaking amongst yourself. Pero está diciendo hablando con los que realmente han nacido de nuevo. But it's referring to speaking to those who have been truly been born again. Por eso es importante que con quién estamos hablando. That's why it's so important. Who are you speaking Aquel with? que nos aliente, nos anime a hablar de salmos, Those who encourage us to speak about a songs, cantar cantos or to espirituales, sing spiritual songs, a tener alabanza en nuestro corazón, or to have praise in our heart, a ser agradecidos. to be grateful. Usted júntese con un verdadero cristiano You share with a true y Christian, usted sabrá qué es la libertad. and you know what liberty is. Usted júntese con uno que no es cristiano You choose to share with people who are not y lo más Christian. posible que usted aprenda a quejarse de todo. And what you most likely learn to do is learn how to complain. No quiero que usted voltee al que está a su lado, I don't want for you to turn to the person who's next to pero you. si alguien de su hermano que está al lado But if any of your brethren who's at the side of es you de los que siempre se quejan, are the ones who are always de los que complaining, siempre están enojados, they're always angry, bueno, huya de él well, flee from them o ore por él, or pray for them. porque si no usted puede ser contaminado. Because if not, then you can be contaminated. Usted júntese con un verdadero cristiano You choose to share with a true y Christian, usted verá la gloria de Dios. and you'll see the glory of God. Ahora quiero hablar para aquellos que nunca han tenido un encuentro con el Señor. Now, I want to speak to those who have never had an encounter with the Lord. Aquí hay un consejo. There is an advice. Y nuevamente de Isaías, And once again, from Isaiah. aquel que fue el evangelista entre los profetas, Those who were between the prophets, aquel que es el profeta el evangelista del Antiguo Testamento. those who recognize him as the evangelist of the Old Testament. Leamos Isaías 55, Let us read Isaiah 55. versículo 6 en adelante dice así: 6 and on forward says, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Seek ye the Lord while he may be found, call unto him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, to let him return unto the Lord, and he have mercy upon thee. To our God he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Buscar a Jehová Seek the Lord mientras puede ser hallado. while he may be found. Llamadme, Call unto him quien tanto está cercano. while he is near. Y es el tiempo It's the time para buscar al Señor. to seek of the Lord. Mañana puede ser demasiado tarde. Tomorrow can be way too late. Hoy es el instante Today is the en que instant podemos venir delante de Él where we can come before him para poder caminar como verdaderas personas en Cristo. to walk as true Christians
¿Por qué es importante? Why is it important? Concluyo leyendo lo que fue leído hace un par de minutos. I conclude reading what I've read just a couple of minutes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. For my thoughts are not your thoughts, neither my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Así como Jesús fue ungido Just as how Jesus was anointed con la presencia del Espíritu Santo, with the presence of the Holy Spirit, escogido con un propósito. chosen with a purpose. Porque cuando hablamos de alguien que había sido ungido, Because when we speak about someone who was anointed, siempre se refería a un personaje. it was always referred to Podría a ser un person. rey, It could be a king, podría ser un profeta, it could be a prophet que era ungido who was anointed, como un anuncio as an de announcement que había sido escogido para algo. that they had been chosen for something. Usted tiene que entender You must understand que usted y yo that you and I fuimos escogidos para algo importante have been chosen for something important, y que el Señor and that the Lord quiere cumplir su propósito en nosotros. wants to fulfill His purpose in us. Pero también hay que dejar que el Señor haga su trabajo en nosotros. But we also must allow that the Lord do His work in us. Yo no sé si usted ha dejado que Él trabaje en su vida, I don't know if you allow that He work in your life, pero si no ha permitido, but if you have not allowed, hoy es el momento de rendir nuestras vidas delante de Él today is the moment to give our lives towards Him y decirle, Señor, and to say, por amor de tu nombre, because of your love and your name, trabaja en mí. work in me. ¿Por qué no se pone de pie? Y meditamos en esas palabras. Why don't we stand up and meditate in these words? Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante de